Sabi ni Mama, na-check-in siya dito sa Magayon na family villa. So, yan. Here's the sala. Sala sa luwas. And let's go take a look at the beautiful panorama. So, ay ma'am, alata. Ayan, so overlooking po ini dagat. Ayan si Mama sa kasi pa. Say hi, pa. Hi. Hain ka pa, hain ka. Hi. Hi. Si Tita, nakabigyan kita. Hi, Tita, say hi. Papahiling ko lang sa inyo ang sala. Ayan, pahiling ta ang sala. So, here's the sala. Ayan. So, we have 2 bedrooms here. Hi guys! Ayan. Papa. Hi Papa. Hi. Hi Mama. Sina Tita. Hi. Ayan. So, nyawa po kami Ayan. dito. Ayan. So, Ayan. Right now we are at Boracay. So, we are here inside. Ayan po yung dining area. Then we have a small kitchen. So, ito yung CR. Malaking-malaki yung CR nila. Let's take a look yan. Meron ibang lao. First, let's go to the master's bedroom. So, here's the master's bedroom. Makitang sa gitna. Vanity. And here's the master's bedroom. Ayan. May sa gitna sitting area. And of course, it opens up to this view. Oh ha? Yan ang the best thing, this view niya.